Pasado alas 10 na sa gabi, Agosto 12, kuha sa CCTV footage ang anam-anam nga pagpanirado sa usa ka sari-sari store sa Barangay Katanggawan, Jensan. Taud-taud sa ilahang pagpanirado, kalit na lang dunay duha ka armadong lalaki nga nakaitom og pulang jacket ang nisulod sa maong tindahan nga gitiunan og pusil ang mga trabahante. Nabiktima pa ang usa ka lalaki nga mopalit lang unta sa gikaingong tindahan. Around 10-11 na inaabot nga duha ka lalaki nga nakamotor na NMAX, tapos ni sulod sila diretso walay pagduha-duha na dalang mga pusil. So maotong nakapahipo sa mua og ni sulod yun sila nagkuha og mga cash og nagtangka gid hold up. Sa laing anggulo pa sa CCTV footage, kita ang usa ka lalaki nga nakaitom og jacket ug helmet nga dunay dala kahon sa sensilyo nga gikuha pa ang kwarta nga nakit-an sa usa ka drawer. Giapil pa ang mga nakitang display nga sigarilyo asa daling gisulod sa dala niining bag. Kasukad pagsulod nila at 10-11 mga 3 minutes na duha ka customer nga napalit puro lalaki, tapos ang isa nakadagan, ang isa ilang nakuha pud ang iyang sling bag na pud sulod nga phone o mga IDs o kwarta. Kita sab sa maong anggulo ang mga lalaking biktima nga gipahapa sa tulisan asa gipang sipa o gipang sagpa og pusil. Trauma usab ang naangkon karon sa mga biktima. Yes po, kami tulong nga nabili na lalaki diri sa tindahan, naka-amgumi og pagsakit sipa, laparo og gihapak ang sa may baba nga part sa ilang pusil. Gani ang silingan ni ining si alias Gemma, patulugay na unta sa maong orasa. Nakuratan na lang sila nga dunay ni syagit ug tabang. Wala pa jud total dayon kay nagmano sa mi ba? Masin naniid-niid sa mi kay basig na masig kami sunod-sundon. Sa karon, padayon usab ang investigasyon sa Tinagakan Police Station sa gikaingong insidente sa hold up. Dulan 100,000 pesos usab ang kantidad sa nasibat sa mga sospek. Lakip ang cash nga 25,000 pesos, 5 ka cellphone ug alahas nga nagkantidad og 31,000 pesos. Dili pa apil dinhi ang cellphone ug ubang gamit nga nakawat sa customer. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.